So everyone is leaving to Ujjain. எல்லாரும் கிளம்புறாங்க. Ground Force team. சொன்னா புறப்படுறீங்க. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഉണ്ടാവട്ടെ. ഉണ്ടാവട്ടെ. മുരുകനുക്ക് ജ്ഞാനവേൽ മുരുകനുക്ക് ജ്ഞാനവേൽ മുരുകനുക്ക് നെറ്റിവേൽ മുരുകനുക്ക് സാം അभी അടുത്ത പോകാം സ്വാമിക്ക് வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஞானவேல் முருகனுக்கு ஞானதண்டாயுதபாணி முருகனுக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஞானவேல் முருகனுக்கு ஞானதண்டாயுதபாணிக்கு 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 பழனி ஆண்டவனுக்கு സോ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫോഴ്സ് ടീമാണ്. എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ കയറി ഇനി നേരെ ഉജ്ജയിനിലേക്കാണ്. വളരെ ഹാപ്പി അല്ലേ? ഓക്കെ, அப்போ பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ணா, ஹாப்பி ஜேர்னி. உஜ்ஜயினில் பார்ப்போம் எல்லாரும். நம்ம குரூப்ல அப்டேட் பண்ணுங்க, நானும் குரூப்ல வீடியோஸ் போடுறேன். எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க. அடிக்கடி நான் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன், அனந்து கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். எல்லாரும் கேட்கும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க, நம்ம குரூப்ல போட்டு இப்படி போகலாம். ஓகேங்களா? நமஸ்காரம். ஓம் சரவண பவாய். ஓம் சரவண பவாய். Our ground force team is leaving for Ujjain. இதுக்கு போடலாம்.
ഇതേട്ടാ എന്ത് തോന്നുന്നു? ഗംഭീര അനുഭവം, ഗംഭീരാണ്. ചരിത്രം, നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ആത്മീയ പാത ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഉജ്ജയിനിൽ വെച്ച് കാണാം എല്ലാവർക്കും. ഓം ശരവണ ഭവായ നമഃ. അനുവേട്ടാ പറയൂ. ഇതിലുപരം സന്തോഷം എന്താ വേണ്ട, കണ്ടില്ല എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അതെ അതെ, നല്ല വിജയനിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കാണാം, എല്ലാവരും കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് അനുവേട്ടൻ. അനുവേട്ടാ എല്ലാവരും പുറപ്പെട്ടു. ആ നല്ലൊരു യാത്രയായി. അതെ അതെ. സോ ഒക്കെ ഇത്രയും ദൂരം പോവാണ്. 10,000 കിലോമീറ്റർ ഒരു ആത്മീയയാത്ര, അത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. സോ ചേച്ചി എല്ലാവരും പുറപ്പെട്ടു, ഹാപ്പിയാണ്. ഗൂസ് ബംസ് അല്ലേ? സോ അതെ, എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. സോ നമസ്കാരം എവരിവൺ.